سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومرحبا بكم في مطبخي. اليوم جيتكم بهذا الطبق اللي شهي بنين بزاف. C'est un roulé d'escalope de poulet farci avec de la viande hachée que j'ai accompagné avec des pommes de terre et du champignon. Donc نشوفوا طريقة التحضير مع بعض. نبداو على بركة الله. هنا عندنا des escalopes de poulet قطعتهم مرقاق وطوال. Donc vous pouvez le faire vous-même ou alors vous demandez à votre boucher, c'est plus simple. On a la marinade, les درت فيها un peu d'huile d'olive, 2 gousses d'ail, du curcuma, un peu de cumin, de la moutarde. نملحو هذوك les escalopes وحدهم باش يجونا بنان خير. Et puis نديرو فيهم aussi فلفل الكحل. نخلطوا هذيك لا ماريناد et on badigeonne هذوك les escalopes la face اللي حنديروا فوقها la viande hachée. voilà كي نكملوا ندخلوهم au frigo. هنا عندنا un peu de viande hachée, du persil, une cuillère à soupe de chapelure, une cuillère à café de maïzena, البصل, شويه ملح et شويه فلفل الكحل ونعجنوها بشويه بيض. نعجنو مليح هذيك لا فيوند هاشي، سي امبورطون باش المكونات كامل يتخلطوا مليح. ensuite نخرجوا هذوك لي زيسكالوب من الفريغو. عندنا دي كوردون اوسي. نحكموا لا فيوند هاشي نديروها comme ça on l'aplatit ونحطوها فوق l'escalope تاعنا. Après vous pouvez faire un boudin mais je trouve que cette méthode elle est meilleure. نتوما ديروش كيما حبيتو. On enroule l'escalope مع la viande hachée de cette manière. ونحكموها avec un cure-dent. Donc هنا la première ما بانتش mais la deuxième je pense que vous allez mieux voir, c'est plus clair. Donc voilà la deuxième et puis نكملو كامل les escalopes اللي قعدوا لنا بنفس الطريقة. هنا نجيبو مقلة نديرو فيها شويه زيت نحطو هذوك لي غولي ديسكالوب دو بولي نقليوهم مليح دي دو كوتي عندك هنايا تقلاو وي دونك نحمروهم بيان دي دو كوتي. وهذيك المقلة اللي تقلاو فيها نخلوها ونزيدو فيها دونك شويه زبده دونك ما نغسلوهاش سي امبورطون يقعد لنا لو غو تاع لو بولي و شويه بصل. Regardez, on est en train de préparer la sauce que vous allez voir par la suite. Le melh bien sûr. Et فلفل الكحل. Donc نقليو bien. Et curcuma aussi. Curcuma c'est pour la couleur mais فيها فايدة bien sûr. C'est pas que pour la couleur. هنا هي لك لا صوص
كي نقليو بيان نزيدو لها شويه ماء نخلوها تتجمر. et ensuite كي طيب نصفيوها من هذاك البصل. et puis on rajoute des cubes de fromage vache qui rit, c'est ce que j'avais, et زدت لها de la crème liquide et شويه moutarde. نخلطو مليح avec le fouet. فوالا نحطوها بجي هذيك لا صوص. هنايا توجور المقله ما نغسلوهاش. on rajoute فيها شويه زبده et du champignon en boîte ou alors اللي يكون عندكم congelé ou frais, encore mieux. شويه ملح toujours et puis فلفل الكحل. نقليو بيان هذاك لو شامبينيون باش يجينا بنين. هنا عندنا الطبق تاعنا، عندنا قطعه البطاطا en fine tranche. c'est important que ça soit un peu fin parce que ماهيش طايبه باش طيب لنا في الكوشه. عندنا لو شامبينيون، لو بولي تاعنا et la sauce اللي حضرناها. نحطو شويه لا صوص هذيك في لو بلا اللي يدخلنا الكوشه. نبداو نحطو البطاطا فوالا حتى نكملو لو بلا. نزيدو فوقها شويه لا صوص. نديرو لو شامبينيون تاعنا من الفوق. نكملو كامل هذيك لاصوص اللي بقات لنا. Ensuite on dispose هذاك les roulés d'escalope de poulet من الفوق. نغطيو هذاك الطبق avec de l'aluminium. علاش؟ باش طيب لنا هذيك البطاطا باسكو يا كو البطاطا اللي مازال ما طابتش. دونك باش نخلو لها الوقت طيب. لو فور à 200 degrés. كي طيب لنا نحو هذاك الالومنيوم ونخلو كل شيء يتحمر. وراكو تشوفوا النتيجه سي فريمون très beau à voir. Ensuite je vais vous montrer انايا كيفاش قدمت الطبق تاعي. وديك هنايا دونك خديت دو roulés d'escalope وقطعتهم هكذايا en rondelles وحطيت pour accompagner هذيك la pomme de terre مع les champignons. زدت من الفوق شويه معدنوس. C'est très joli à voir et c'était vraiment très savoureux. Moi je vous conseille de le préparer. ماشي صعيب بزاف هاد الطبق et il est vraiment très présentable. ان شاء الله الطبق تاع اليوم يكون عجبكم. N'hésitez vraiment pas à le préparer si vous avez tout ce qu'il faut. Et puis نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد toujours في مطبخ recette لولو. سلام. سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في مطبخ روسيت لولو. اليوم جبت لكم une recette très facile. Donc comme vous pouvez voir, c'est des amandines. Donc c'est des petites tartelettes garnies de crème d'amande. Elles sont vraiment délicieuses. Donc sans plus tarder, on passe à la préparation. Donc هنايا on aura besoin de 125 g de beurre très mou. Donc n'hésitez pas à le sortir bien avant du réfrigérateur.
On a 30 g de sucre glace, تقدروا تزيدوا نتوما, il n'y a pas de souci. 30 g de poudre d'amande, حبة بيض, شوية levure chimique, le zeste d'un citron, c'est facultatif, تقدروا تعوضوه بلا vanille, et 250 g de farine. هنايا نديروا هذيك الزبدة et puis on rajoute le sucre glace. نخلطو مليح حتى تندمج bien sûr هذيك الزبدة avec le sucre glace. Donc là on va rajouter la poudre d'amande et bien sûr نكملو نخلطو مليح. Donc كي تخلط لنا نزيدو حبة بيض et on continue toujours نخلطو. Pour finir, on rajoute le zeste d'un citron et comme je vous ai dit, vous pouvez le remplacer avec de la vanille. هنايا on met de côté et puis نقيو le plan de travail. Donc là نحطو la farine pour le plan de travail. نزيدو فوقها هذيك شوية تاع la levure chimique. Et donc là on va utiliser une corne à pâtisserie. نخلطو مليح. On fait comme un puits et نحطو في الوسط هذيك la préparation. Et donc là, toujours donc avec notre corne à pâtisserie, on va aller tapoter comme à la كتشوفوا في la vidéo. On tapote pendant environ 5 minutes. Là donc تخلط لنا bien هذيك la farine مع هذيك la préparation. Donc ça c'est une technique. Ce qui est bien en fait, c'est que ça va éviter de trop travailler le gluten. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette technique. Donc هنايا c'est bon, نحطو هذيك la corne à pâtisserie et on utilise les mains. بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا, je pense que الطريقة راهي واضحة. Donc juste comme ça avec les mains. نخدمو غير بالعقل هذيك لا بات, ما نعجنوش bien sûr, surtout pas. Donc حتى نحسوا لها بلي لا بات elle est vraiment bien lisse. C'est bon. Donc, je vais arrêter là. On va filmer la pâte. On mettra bien sûr au réfrigérateur pendant environ 30 minutes. Bien sûr, la pâte تحكم روحها. Comme ça, on pourra l'utiliser facilement. Et quand on va l'étaler, bien sûr.
Donc là, on passe à la crème d'amande. On a 60 g de beurre, 60 g de sucre, 60 g d'un mélange d'amandes et de noix et زوج حبات بيض. Donc on commence par le beurre et on va utiliser un fouet. Donc le beurre, on met le sucre et on mélange. Là, j'ai pas filmé le reste, mais donc ensuite j'ai bien sûr rajouté donc après le sucre j'ai mis le mélange donc d'amandes et de noix et puis j'ai rajouté زوج حبات بيض. Voilà, et tout le temps donc en continuant donc à mélanger avec le fouet. Donc هنايا عندنا donc notre crème d'amande, on a la pâte tana, on a l'os effilé, on a à la confiture d'abricot, ça se marie super bien. Donc on a avec la pâte et puis les moules, bien sûr, les moules tawana qu'on va utiliser pour les amandines. Donc on a sur le plan de travail avec de la farine, nardo, je suis avec la pâte qu'on va enfin vous pouvez prendre plus, moi c'est juste pour vous montrer. On va donc étaler la pâte. هنايا نحكمو l'emporte-pièce. Voilà, نحو زيادة et puis نغطو bien sûr la pâte باش ما تنشفناش تقعد لنا مليحة. Et voilà, نحطو la pâte tout simplement dans les moules. Donc voilà, on essaie نسكمو bien هذيك الحبة باش تجينا الخدمة تاعنا متخونة. نحو كامل هذيك الزيادة. Donc toujours هذيك la pâte نحطوها voilà مع le reste de la pâte et هنايا donc là on met la confiture au fond des tartelettes. ونزيدو من الفوق la crème d'amande تاعنا ما تعمروهمش بزاف parce que يتنفخوا bien sûr hein. Donc on remplit aux 3/4 environ. Et puis on va garnir avec les amandes effilées. Autre chose, ça c'est juste une garniture, hein, c'est juste une idée en fait. Des amandes hachées grossièrement par exemple.
Et donc là, le four bien sûr préchauffé à 170 degrés. حتى تشوفوهم خداو هذيك التحميرة الشابة. Comme vous pouvez voir, لهنايا donc هنايا طابولنا. Et donc pour la décoration, moi j'ai opté pour هاد la manière. Donc درت غير النص درتو du sucre glace. Voilà, vous faites bien sûr comme vous voulez. Donc نفس الطريقة نكملو كامل هادوك الحبيبات تاعنا. Donc voilà, هنايا طبق التقديم. Donc les amandines tawana, je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Et surtout, c'était vraiment un délice. Donc voilà, هنايا نوريلكم حبة من الداخل كيفاش. نقطع لكم واحدة. Comme vous pouvez voir, hein, دياو vraiment يدوبوا في الفم et vraiment super bon. Inch'Allah الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. Comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de partager si bien sûr la recette vous plaît et de m'encourager avec beaucoup de j'aime. نتلاقاو إن شاء الله مع وصفة جديدة toujours في مطبخ recette لولو. سلام. سلام ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في مطبخ غوسيت لولو. اليوم جيتكم بهذه الوصفه اللي بنينه بزاف اللي هي لو شينوا ou alors la brioche chinois. C'est une pâte à brioche tout simplement fourrée à la crème pâtissière et vous pouvez rajouter à l'intérieur ce que vous voulez, des pépites de chocolat, du raisin sec, des noix اللي يكون عندكم واللي تحبوه surtout. هنا نجوزو قائمه المقادير. نبداو على بركه الله. عندنا 500 g de farine, une cuillère à soupe de levure boulangère, 2 cuillères à soupe de sucre, le zeste d'une orange, زوج حبات بيض, 250 g de lait et 80 g de beurre. Moi j'ai utilisé le robot. نتوما تقدروا ديروا بيدكم, il y a pas de problème. نديروا donc la farine, نزيدوا فوقها هذيك لا لوفور الخميره تاعنا, السكر, le zeste d'orange ou alors le zeste d'un citron si vous voulez, si vous préférez, il n'y a pas de souci. هنا عندنا البيض, تقدروا même ديروا لا فاني كما حبيتوا. هنا عندنا الحليب, ما نزيدوش كلش على ضربه, نشوفوا en fonction de la pâte. Donc on va voir. انا درت شويه وخليت. Voilà, je mets en marche le robot تاعي الاول بالعقل et après on rajoute la vitesse. هنا حبيت نوري لكم لا كونسيستانس تاع لا بات تاعي. دونك جي با يوتيليزي كامل هذاك الحليب. دونك فوالا خليت منه غير شويه. دونك جي با يوتيليزي هذيك لا كونتيتي كامله تاع 250 غرام. دوكا نبداو نزيدو الزبده غير بالعقل. Donc je mets en marche le robot et entre temps donc نبدا نوجد باش نزيد غير بالعقل هذيك الزبده.
هاي ليك لاباط اللي تحصلت عليها. فوالا دونك تلصق في اليد، سي تو افي نورمال. هذه هي لاباط اللي لازم نتحصلوا عليها. اون فا فيلمي ونحطوها تخمر. هنايا كنت وجدت لا كريم باتيسيير و جافي با فيلمي، شوي ديزولي مي نعطيكم غير هكداك. دونك 1 demi litre de lait, 40 g de maïzena, 80 g de sucre, 2 jaunes d'œufs et de la vanille. Donc la crème pâtissière حاجة سهلة normalement, mais la prochaine fois نعاود نديرها لكم, y a pas de souci. هنا عندنا des pépites de chocolat, du raisin sec, كان عندي le blanc et le noir, شمختهم bien sûr, خليتهم في الماء un peu باش يتنفخوا. وهنا un mélange تاع les noix et تاع les amandes. هذه c'est pour la brioche. هنا la brioche تاعنا la pâte خمرت. Donc نوريكم comment on va la diviser. Donc هنايا on va la diviser en deux. Voilà. عندنا une première pâte شوية صغيرة على la deuxième, vous allez voir. Donc هذه la première pâte, c'est pour la mettre في le fond تاع le moule تاعنا. Et je vais tout vous montrer. Donc هذا le moule et donc نديرو من تحت la pâte. Donc هنايا نحطو هذيك la première pâte نديروها au fond du moule. نحطو بجيه ونبداو نخدمو donc la deuxième pâte اللي عندنا. Toujours il faut fariner parce que la pâte راكو شفتوها كيفاش جايه تلصق, mais باش يجيكم شباب لازم هكذاك تكون la pâte. Donc هنا vous allez voir, on va faire نحلوها en forme de rectangle, donc مستطيل. Ensuite donc هنا عندنا la crème pâtissière اللي كنا وجدناها, نديروها نطليوها فوق هذاك لا بات اللي حليتها. Ensuite je rajoute là du raisin sec, زبيب. هنا le mélange تاع les noix مع اللوز, bien sûr concassé, hein. Et beaucoup de pépites de chocolat, donc on est très gourmand. Là on n'hésite pas. Là je vais vous montrer, donc là j'ai commencé à enrouler avec la pâte, donc de manière à former un boudin. Donc ندورو غير بالعقل. Voilà, donc هنا j'ai formé un boudin. Voilà كما تشوفوا. نجيب le moule تاعي اللي كنا درنا له le fond تاعو, هذيك la première pâte qu'on avait étalée, ونبداو نقطعو هكذايا كما راكم تشوفوا. Voilà, avec un couteau ولا بخيط سبيسيال إلا عندكم c'est encore mieux. ونستفوهم فوق هذاك le moule. N'hésitez pas, ما تقدروا تزيروهم, y a aucun problème. Donc là نديرو البيض avec du lait. Donc avec le pinceau نديرو هنا البيض ما نكملوهش parce que là نديرو une deuxième fois كي تخمر لنا نزيدو البيض une deuxième fois من الفوق. هنايا كي نكملو بيان سور نحطوها نغطوها ونخلوها تخمر. دونك هنا خمرت لنا بيان, راكو شفتو
نزيدو une deuxième couche تاع البيض مع الحليب باش كي تحمر يجي وجهها شباب en fait. تحمر très bien, vous allez voir le résultat. On a bien sûr le four préchauffé toujours à 180 degrés. Voilà, نحطوها في الكوشة. Ça peut vous prendre jusqu'à 30 minutes. هنايا راني خرجتها, vous avez bien vu, تحمرت vraiment très très bien. نزيدو لها pour la brillance de la confiture. La confiture d'abricot, c'est ce que j'avais. هايليك النتيجة. La brioche, elle est juste magnifique, comme vous pouvez voir. Elle est vraiment très présentable. Il a combien de diaf, et puis même pour vous, hein, pour vous faire plaisir à vous, à vos enfants. أنا في الدار يحبوها بزاف. Donc voilà, إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. دوك نوري لكم, نقطع لكم شوية, نوري لكم على الانتيريور كيفاش جات كي القطن. Vous allez voir. Donc voilà, à l'intérieur, comme vous pouvez voir, جات بنينة بزاف. On s'est vraiment régalé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toujours, hein, vous me laissez des commentaires, je répondrai à tout le monde avec un énorme plaisir. إن شاء الله نتلاقاو في وصفة جديدة toujours في مطبخ غوسيت لولو. سلام. سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في مطبخ غوسيت لولو. اليوم جيتكم بهاد لي ساندويتش بالكفته فاسون كباب. ils sont vraiment délicieux. donc sans plus tarder نجوزو للوصفه. هنايا pour المقادير انا جي يوتيليزي 350 غرام تاع الدقيق الابيض او لا فارين. نتوما على حساب افراد الاسره تقدروا تضاعفوا هاد المقادير يعني حنعطيها لكم. دونك 350 غرام فارينة أو دقيق أبيض، مغرفة كبيرة تاع سكر، مغرفة كبيرة خميرة الخبز، مغرفة صغيرة خميرة الحلويات، الملح، 3 مغارف كبار تاع زيت الزيتون، ان بلون دوف، بياض بيض، والحليب يكون دافي، والزبدة. دونك الحليب على حساب المقادير تاعنا. دونك لاباط نوريها لكم اللي نتحصلوا عليها. دونك نديروا السكر، خميرة الخبز، خميرة الحلويات، الملح على حساب الرغبة، زيت الزيتون، بياض بيضة. هنايا نديروها في العجان ولا تقدروا تعجنوا بيدكم، وكميه الحليب كما قلت لكم. دوك نوري لكم النتيجه تاع لاباط اللي نتحصلوا عليها قبل ما نديروا الزبده. دونك هذيك لاباط الي كولونت، هذه هي. هنايا لازم نتحصلوا على هذه النتيجه باش نبداو نزيدوا هذيك الزبده بوتيت ا بوتي. دونك غير بالعقل نزيدوها وهي تتعجن. دونك فوالا. دونك لو ريزولتا هاي ليك لا بات اللي تحصلت عليها. دونك elle colle pas trop au doigt كما راكم تشوفوا. اي دونك نخلوها تخمر، نغطيوها بيان سور حتى تضاعف الحجم تاعها. هنايا بور الكفته فاسون كباب عندي كميه تاع لا فيوند هاشي، زيت زيتون، توابل عندي لي زارب دو بروفونس، توابل شاورما، فلفل احمر، فلفل كحل وملح. هنا عندي 2 كويير ا بوبري تاع لا شابور، الخبز اليابس. هنايا بور لي ليغوم عندي البصل، فلفل،
معدنوس، حبة طوماطيش et الثوم. دونك نديروهم في الرحاية، نرحيوهم كامل et ensuite vous allez voir. دونك نصفيوهم، لازم نصفيوهم. هنا بعد ما رحيناهم صفيناهم، on garde هذيك la sauce de côté, on va l'utiliser par la suite. وهذيك les légumes اللي ترحاو on va les incorporer. دونك نزيدوهم مع هذيك la viande hachée تاعنا، ونزيدو bien sûr توابل اللي ذكرتهم من قبل. دونك les herbes de Provence، توابل شاورما، فلفل كحل، والملح bien sûr. ونزيدو لا شابور. هنا ما درتش كامل الكميه مي نقدروا نزيدوه في فور ميزور. دونك على bien sûr il y a la moutarde que j'ai pas ما قلتها لكمش من قبل، دونك la moutarde aussi. دونك نعجنوا بيان هذيك لا فيوند هاشي، لازم كل حاجه تتخلط لنا مليح. حنا هذيك لا صوص اللي تحصلنا عليها نديروا لها فلفل احمر، ملح اي توابل شاورما. نزيدوا لها شويه هريسه على حسب الرغبه، سي با اوبليغاتوار. ونزيدوا لها مغرفه تاع زيت زيتون ونخلطوا مليح. et ensuite donc on laisse tout ça de côté. on va l'utiliser كي نكونوا نطيبوا هذيك الكفته. هنا la pâte elle a doublé de volume, donc on va fariner bien sûr juste un peu le plan de travail. نحطوا هذيك العجينه Donc هنا نقطعوها. on va former des pâtons d'environ 30 à 40 grammes. نتوما على حساب لي ساندويتش اللي راكو حابين تتحصلوا عليهم، دونك يكونوا كبار ولا صغار، سي à vous de voir comme vous voulez. Là voilà, donc نبداو بلا première qu'on a formée. On va étaler la pâte. Le vidéo راه يشرح نفسه، donc vous allez voir comment je vais former le petit sandwich. نتوما كيما حبيتو. Moi je vais vous montrer deux formes différentes. Donc هذه c'est la première. نغلقو مليح كما راني نوريلكم. et voilà, donc نقلبوها et puis on essaye d'arranger هذاك le petit sandwich تاعنا. بنفس الطريقه نكملوا les autres. Donc et le deuxième كما الاول on va étaler la pâte et je vous laisse voir la manière كيفاش خدمت. هنا امليك نديرتهم sur un plateau ونخلوهم bien sûr يخمروا une deuxième fois. Donc بعد ما خمروا لنا bien sûr le jaune d'œuf avec الحليب، donc باش يتحمروا لنا شابين. donc bien sûr délicatement c'est important باش ما نخسروهمش. donc là j'ai rajouté les graines de sésame. نتوما ديروا les graines اللي تحبوهم، ou alors vous pouvez laisser tout simplement غير بالبيض من الفوق. c'est très joli تانيك. bien sûr le four préchauffé à 180 degrés. نحطوهم نشوفوهم حماروا لنا et puis on les retire. هاونيك النتيجه اللي تحصلت عليها. donc c'est important كي نجبدوهم وهما سخونين نغطيوهم avec un torchon propre باش يقعدوا لنا طريين.
دونك فوالا انا جي فورمي هكذايا الكفته تاعي. نتوما تقدروا ديروها اون بروشيت تانيك، تقدروا ديروها فوالا في الباربيكيو. vous pouvez faire انا درتها غير في المقله. دونك فوالا دونك et à chaque fois je badigeonne en fait هذيك الكفته هي النتيجه اللي تحصلت عليها. دونك à chaque fois كي كانت تقلى جو باديجوني بهذيك لا صوص. هنا جي بريباري د لا مايونيز افيك هريسه وزدت لها هذيك الزيت تاع اللي تقلات فيها هذيك الكفته. دونك خلطت بيان. Et puis j'ai préparé aussi une sauce fromagère bien sûr نحبوها كامل. Donc crème liquide, toutes sortes de fromages que vous avez chez vous. انايا درت la vache qui rit, du fromage râpé, شويه فلفل كحل، لا موتارد، نحطو كلش فوق النار et on n'arrête pas de نخلطو. هنايا هاوليك حديت لكم وحده pour voir. Et puis هاوليك le résultat تاع les sandwichs les وجدتهم. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. أنا درت زدت bien sûr du fromage تاع les hamburgers et la salade et de la tomate aussi. كيما راكم تشوفوا متحوفين يعني شابين بزاف et puis surtout بنان بزاف. N'hésitez vraiment pas à essayer هاد الطريقه façon كفته كباب. donc ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. Partagez un maximum pour que tout le monde puisse en profiter et puis n'oubliez pas de m'encourager avec des j'aime. ان شاء الله نتلاقاو في مطبخ غوسيت لولو مع وصفة جديدة. سلام. سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في مطبخ لولو. اليوم جيتكم بهذه الوصفه تاع دي كرواسون سالي. درت الداخل دو بولي، دو بوافرون، زيتون، بوكو دو فروماج. وانتوما تقدروا ديروا واش حبيتوا، فيوند هاشي، طون، يعني الحاجه اللي تحبوها. نبداو على بركه الله، نروحوا لطريقه التحضير. هنا عندنا environ 450 g de farine، زدت معاهم 80 g de semoule très fine، مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، مغرفة كبيرة سكر، environ 3 مغارف كبار تاع زيت الزيتون، والملح بيان سور على حساب الذوق. وهنايا الماء يكون دافي، درت environ 350 à 370 millilitres تاع الماء، مي هذه يعني عندكم هي ميزانكم، سا ديبون د لا فارين د لا سمول. لازم لاباط اللي نتحصلوا عليها تكون طريه بزاف، من بعد تشوفوا يعني لاباط اللي تحصلت انا عليها pour avoir une idée. هنا pour la farce دونك في المقله زيت زيتون بيان سور، بصل، فلفل اصفر كان عندي، دو بولي، دو بلون دو بولي وزيتون. نحطوهم يتقلاو، نديرو افون دونك الملح، فلفل الكحل et الكركم. Et voilà, donc là on revient la farce تاعنا تكون تقلات. هنا نزيدو معدنوس، مغرفة تاع لا موتارد، de la crème liquide environ 2 cuillères à soupe et le fromage. هنايا كان عندي، نتوما vous utilisez le fromage اللي تحبوه اللي يكون حاضر عندكم. نعاودو نحطوها فوق النار تكون à petit feu. هنا هاي ديك لاباط كيما قلت لكم اللي تحصلت عليها تكون فريمون طريه بزاف، ليميت ان بو تلصق في اليد كيما راكم تشوفوا. ريغاردي فوالا، هذه هي اللي لازم تحصلوا عليها. دونك نديروها في لو بول تاعنا باش نحطوها تخمر، نغطوها بيان سور. هنايا هاي لي كلابات بعد ما خمرت اون دي غاز، on farine le plan de travail.
Voilà, هنايا نخدموا هذيك لا pâte toujours avec de la farine parce que كيما شفتوا la pâte تلصق باش نعاونوا روحنا. Donc avec de la farine, on divise la pâte en deux. Donc ensuite on divise en formant des pâtons على هذه الطريقة. Après donc chaque pâton on essaye de former une boule بنفس الطريقة حتى نكملو كامل. Voilà, donc هنا عندنا la farce تاعنا. عندنا du fromage râpé, du fromage cheddar تاع دوك les hamburgers. قطعتهم à chaque fois على زوج pour avoir des rectangles. Toujours de la farine. نحكمو donc la pâte, la première pâte. Et نحلوها على هذه الطريقة. نحلوها بالطول. Donc vous allez voir pourquoi. نديرو en premier donc le fromage, نزيدو la farce تاعنا تاع le poulet, le poivron, زيتون, نديرو فوقها du fromage râpé. Ensuite voilà نديرو هكذايا نحلوها هكذايا خطوط ماشي jusqu'au bout. Voilà, كيما درت انايا الطريقه راهي واضحه. et puis on commence هكذايا نغلقوا غير بالعقل. لازم نسعفوها باسكو كيما قلنا لا بات فريمون تكون طريه. Voilà, donc الطريقه راهي واضحه كيفاش on forme. Vous allez voir, on va former un croissant. Voilà. نغلقوا les extrémités باش ما تخرجناش هذيك la farce bien sûr. Et voilà, نديرو notre croissant. نزيدو un deuxième, toujours de la même façon. Voilà, donc le deuxième croissant اللي تحصلنا عليه. بنفس الطريقة حتى نكملو كامل. فوالا ملي كانيا ماشي كامل لي باتون اللي كانوا عندنا مي اون بارتي نديروهم يزيدوا يخمروا بيان سور. هنا بعد ما خمروا نديرو البيض تاعنا افيك دو لي. صفار البيض انا ندير افيك ان بو دو لي. اي فوالا دونك نديرو فوق هذوك لي كرواسون تو دوسمون باش ما نبدلو لهمش لا فورم تاعهم. لو فور بيان سور préchauffé toujours à 180 degrés. نديروهم يطيبوا ما ياخذوناش وقت كبير. لازم برك تفقدوهم à chaque fois غير يحمروا يعطونا ديك التحميره شابه نجبدوهم. Voilà, donc avec les croissants bien محمرين. C'était vraiment très joli et surtout très très bon. جاو خفاف بنان يعني زيدوا معاهم juste une soupe surtout en hiver et c'est vraiment suffisant. عمليك حليت واحد. voilà. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم.
toujours, n'oubliez pas de m'encourager avec vos j'aime. Et نتلاقاو إن شاء الله مع وصفة جديدة toujours في مطبخ غوسيت لولو. سلام. سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في مطبخ غوسيت لولو. اليوم جيتكم بهذا لو غاتو. سي ان غاتو فيه اون كريم كوم اون كريم pâtissière. Vous allez voir طريقة التحضير. Des poires, donc vous pouvez remplacer avec le fruit اللي تحبوه, par exemple des pommes. C'est un gâteau, il te marche vraiment très bien avec les pommes. Et donc c'est un gâteau très facile à réaliser, mais par contre il est vraiment très savoureux. Il est vraiment très bon. حنا نحبوه بزاف في الدار. Donc sans plus tarder, نجوزو لطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. Pour la crème, عندنا حبة عبيد, 50 g de sucre, de la vanille, 15 g de maïzena, 250 ml de lait. Donc هنايا نبداو نخلطوا البيض مع السكر, la vanille, aussi la maïzena. Donc نخلطوا مليح. Ensuite on rajoute الحليب. نزيدو نخلطو. Et après cette étape, on va cuire à feu vif, bien sûr en remuant constamment, ما نحبسوش تخلط, jusqu'à épaississement de notre crème. Donc هاي لك النتيجة اللي تحصلت عليها. Et ensuite on va filmer. On filme au contact. نحطوها بجيه à température ambiante, ou alors si on est pressé نحطوها dans le frigo. Pour la pâte عندنا زوج حبات بيض, 100 g de sucre, 100 ml de lait, 50 ml d'huile, 170 g de farine. هنا راحت لي j'ai pas filmé, je pensais que j'étais en train de filmer, mais bon, donc il faut battre les œufs مع السكر au début jusqu'à consistance mousseuse, يعني pendant 3 à 4 minutes, et ensuite on rajoute الحليب والزيت. Ensuite là donc on rajoute la farine, شوية ملح bien sûr, et la levure chimique. Donc au début نخلطو هكذايا غير بالعقل, et ensuite on va utiliser le batteur. دونك هاي ليك لاباط اللي تحصلت عليها, ما تجيش خفيفه بزاف, ما تجيش ثقيله, entre deux. Et donc là bien sûr le moule تاعي beurré fariné. عندنا j'avais 2 poires que j'ai utilisées, des amandes effilées. عندنا في la poche à douille تاعنا هذيك la crème. Donc هنايا نحطوا la moitié de la pâte qu'on a préparée. On va l'étaler sur tout le moule. Donc c'est un moule à tarte que j'ai. Après vous pouvez utiliser le moule اللي عندكم. نديرو من الفوق les poires تاعنا اللي قطعناهم هكذا en dés.
Ensuite, on rajoute du caramel. Et ça, c'est facultatif. Par exemple, du sucre roux, encore mieux. Moi, j'avais du caramel, je l'ai utilisé. Et les amandes effilées, une partie. Donc, juste la moitié. Donc, vous allez voir. Et je rajoute par-dessus la deuxième moitié de la pâte les qadet. On l'étale délicatement. ونزيدو هادوك les amandes effilées اللي قعدوا لنا. Pour finir, نحكموا la poche à douille تاعنا. Bon, اللي عندها elle l'utilise, sinon vous pouvez utiliser vous pouvez faire avec les moyens du bord, juste avec une cuillère, mais bon, c'est vrai que c'est plus propre si on utilise la poche à douille. Donc voilà, cette l'étape, le four il est bien sûr préchauffé à 170 degrés, voire 180 degrés. Donc on a tablé, ça a pris 40 minutes environ. Comme ça dépend des fours. Hein. Donc voilà. Avec le gâteau, بعد ما طابلنا نديرو من الفوق que ça soit bien sûr plus joli du sucre glace. Voilà, donc هذه هي النتيجة النهائية تاع le gâteau تاعنا. Je le trouve vraiment magnifique, il est vraiment très présentable. Vous pouvez le préparer pour vos invités ou alors pour vos enfants pour le goûter par exemple. Moi, ils adorent. Vraiment, ils adorent ce gâteau. Je vais vous comme un morceau pour que vous voyez de plus près. هنايا نقدروا نشوفوا على l'intérieur هذوك الطراف تاع المنجاس مع la crème qu'on a préparé. Il est vraiment délicieux. N'hésitez vraiment pas à le préparer. Il est vraiment très facile à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai toujours à tout le monde avec un énorme plaisir. Inch'Allah نتلاقاو في فيديو جديد toujours في مطبخ recette لولو. سلام. Salam, j'espère que vous allez bien. اليوم جيتكم avec un gâteau que j'ai préparé pour l'anniversaire de mon bébé. Comme vous pouvez voir, c'est un gâteau hyper gourmand. Il est délicieux, on s'est vraiment régalé. Le gâteau donc fait 2 génoises chocolat, une à la vanille, fait une crème chantilly mascarpone et une ganache chocolat. Donc je vous laisse regarder la vidéo يشرح نفسه. Normalement tout est clair. Si vous avez néanmoins des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je répondrai à tout le monde avec plaisir. Voilà. Donc مشاهدة ممتعة.
Donc voilà, comme vous pouvez voir, le gâteau est juste magnifique et surtout délicieux. Vous allez certainement épater vos invités si vous le préparez. Encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir à vos commentaires. Voilà, donc نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد toujours في مطبخ recette loulou. سلام. سلام، مرحبا بكم في مطبخ غوسيت لولو. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جيتكم بهذه الوصفه تاع les aubergines avec de la viande hachée. Donc comme vous pouvez voir, c'est un plat vraiment très joli, très présentable et vraiment délicieux. Donc sans plus tarder, on passe à la préparation. هنايا donc جبت 3 aubergines اللي كنت غسلتهم bien sûr نشفتهم ونقطعوهم بهذه الطريقه. Donc pour ce plat, c'est important نقطعوا les aubergines بالطول، ما ديروش des rondelles. Et donc les tranches d'aubergines اللي نتحصلوا عليهم ماذا بكم يكونوا السمك تاعهم environ 5 ملم. يعني ما يكونوش خشان بزاف وما يكونوش رقاق بزاف. Donc voilà à peu près la tranche تاعنا كيفاش لازم تكون في السمك تاعها. هنا بعد ما قطعناهم نحطوهم sur une plaque qui va au four. درت لهم هنايا حطيتهم فوق un papier sulfurisé واني نوجد donc la marinade. Donc فيها زيت زيتون، الثوم، ماذا بكم يكون ثوم en poudre، انا ما كانش عندي donc j'ai râpé سنينه ثوم، الملح، الفلفل الكحل، العكري et les herbes de Provence. Donc هنايا نخلطوا مليح هذيك لا ماريناد et puis on va badigeonner هذوك les tranches d'aubergine تاعنا sur les deux côtés. بعد ما نكملوا نديروهم dans un four à 200 degrés pour environ 20 minutes. هنا نجيبو une poêle فيها زيت زيتون، حبيبة بصل نقطعوها صغيرة، et الفلفل aussi مقطع صغير نقلوهم bien، et ensuite نجيبو سنينة توم نحطوها تاني تزيد تتقلى. بعد ما تتقلى لنا مليح نجيبو لا فيوند هاشي تاعنا. دونك هنايا كان عندي دو فو انا اللي رحيتو، ما فو يوتيليزي اللي عندكم. نحطوه يتقلى
Ensuite في هاد المرحلة نديرو التوابل. دونك لا عندنا الملح، فلفل كحل، العكري، الكركم، شويه كمون. وهنايا بيان سور بور لي زيبيس كل واحد يدير على حسب الذوق تاعو. هنايا عندنا دونك دو كونسونطري طوماط غير مغرفه تاع كونسونطري طوماط، وهنايا زدت لها دو كيتشوب كو vous pouvez remplacer بالسكر. C'est juste pour l'acidité. نزيدو نحطوهم دونك يتقلاو et ensuite on rajoute un peu de sauce tomate ونمرقو بشويه ماء et bien sûr نحطو كلش يطيب sur feu doux. هنايا عندنا لو بلا تاعنا كي فا او فور، نديرو له شويه زيت هكذا بالبانسو et ensuite donc نبداو نحطو هذوك لي زوبرجين بالوحده. هنا ماذا بكم لي زوبرجين اللي تشروهم يكونوا شويه طوال. انا شويه سيتي ان بو كومبليكي باسكو صغار هذوك الحبات اللي كنت شاريتهم. دونك فو شوازيسي حبات يكونوا طوال باش تجيكم بطريقه سهله. ensuite نحطو لو فروماج رابي في لو فون تاع لو مول تاعنا ونزيدو هذيك لا بريباراسيون تاع لا فياند هاشي. نزيدو نديرو من الفوق دو فروماج رابي et puis je vais rajouter du fromage en portion مقطع صغير. نتوما vous utilisez الفرماج اللي تحبوه اللي يكون متوفر عندكم. ensuite نبداو نشكلو لو بلات تاعنا بهاد الطريقه كيما راني ندير غير بالعقل. دونك فوالا هنايا نزيدو لا صوص طوماط تاعنا في الوسط et un peu sur les côtés et نسقمو avec un pinceau ولا une cuillère كيما راني ندير. ensuite on rajoute du fromage râpé في الوسط ونزيدو les herbes de Provence. نشبحو avec des tomates cerises et pour finir نديرو هكذايا du fromage râpé من الفوق. نحطوه dans un four à 200 degrés حتى تشوفوه خلاص تخلو الطياب. نكاولك لو ريزولتا اللي تحصلت عليه. لو بلا زدتلو pour le décor
المعدنوس pour الذوق aussi. Moi j'aime bien le المعدنوس في الماكلة. Et voilà, donc le plat il est vraiment très présentable. Donc même si vous recevez des invités, à condition bien sûr que les invités تاعكم تعرفون بلي يحبوا les aubergines. Donc هنا أنا قطعت لكم une part juste pour voir un peu à l'intérieur كيفاش. Donc il est vraiment, n'hésitez pas à le préparer, il est vraiment délicieux. Donc إلا عجبتكم الوصفة ما عليكم غير vous partagez pour que tout le monde bien sûr puisse en profiter, et puis n'hésitez pas à m'encourager avec des j'aime. نتلاقاو إن شاء الله مع وصفة جديدة toujours في مطبخ recette لولو. سلام. سلام، مرحبا بكم في مطبخ غوسيت لولو. ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين. اليوم جيتكم بوصفه تاع ان غراتان بالماشطو اللي هي اللوبيا الخضراء، بطاطا اي اون بيشاميل ان بو سبيسيال. ان شاء الله تشوفوها معايا في هاد لا فيديو. نبداو على بركه الله. درت ان بو دويل دوليف في المقله، ندير فيها حبه بصل، خليه يتقلى لي مليح حتى يحمر شويه. دونك هنا درت المشطو تاعي في الماء بشويه ملحه يتغلاو. نزيد فوقو ان بو دو فياند هاشي، ما سي تو سكو جافي. دونك صغليتها في هاد الوصفه، نحلوها مليح هذيك لا فياند هاشي. نزيدو زوج سنينات تاع الثوم، نخلطو. ensuite نديرو الملح وشويه فلفل كحل. c'est tout ce que j'ai utilisé comme épices. on continue toujours نخلطو. هنايا طابت لنا هذيك الماشطو، نديروها فوق هذاك لا فياند هاشي مع البصل. on continue toujours نخلطو environ 3-5 minutes باش تجيها جوست البنه هذيك تاع الثوم. هنا لا بيشاميل تاعي درت نص ريطله حليب، زدت 2 cuillères à soupe de farine، شويه ملح، شويه فلفل كحل. on utilise le fouet، نخلطو مليح باش ما تحبطلناش هذيك لا فارين. زدت 25 centilitres de crème liquide في لا بيشاميل. on continue toujours à remuer. Et à côté, comme vous pouvez voir, ندير في les frites قطعة البطاطا en dés. on continue toujours à remuer حتى يتقل لنا شويه هذاك الخليط. نزيدو فوقو du fromage. moi j'ai utilisé de la vache qui rit. هنايا وجدت كلش. دونك هنا عندنا الماشطو مع لا فياند هاشي، لي فريت، du fromage râpé. كان عندي aussi de la mozzarella râpée, la béchamel. درت في لو بلا تاع الكوشه تاعي un peu d'huile d'olive. ما كانش عندي زبده، c'est pour ça que j'ai pas utilisé la recette classique تاع la béchamel. donc voilà, donc j'avais pas de beurre et j'ai fait avec les moyens du bord. donc درت en premier les frites. J'avais aussi des petites marmites individuelles que j'ai utilisées. Je trouve que c'est très présentable. فوقهم هذيك الماشطو مع لا فياند هاشي والبصل. نزيدو نديرو هذيك لا بيشاميل كما راكم تشوفوا جات ليكيد، سي سكيفو با كو سا سوا، مازمش تكون ثقيله. سي فو با اوبليي كو سي ان غراتان. راح نزيدو ندخلوه في الكوشه، ما يطولكمش، جوست باش يحمر، كل حاجه راهي طايبه لداخل. نديرو لو fromage râpé من الفوق. c'est très important quand on prépare un gratin.
هنايا لو غراتان تاعنا وجد avec les petites marmites. Je trouve que c'est vraiment très joli. Voilà. هنايا نقطعوا le gratin et je vais vous montrer une part كيفاش جا من الداخل. Vraiment il est délicieux هذا le gratin. N'hésitez vraiment pas à l'essayer si vous avez le machto. Les frites, je pense qu'il n'y a pas plus facile à préparer. C'est un plat rapide et délicieux. Voilà. Inch'Allah, الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. N'oubliez pas de vous abonner toujours à ma chaîne. À m'encourager aussi avec des j'aime. وإن شاء الله نتلاقاو في وصفة جديدة في مطبخ recette لولو. سلام. سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في مطبخ غوسيت لولو. اليوم جيتكم بهاد المحنشه اللي درتها بك لاباط تاع المحاجب. sauf que donc la différence راهي في la forme déjà, donc c'est une محنشه et la farce ماشي بصلو طوماطيش mais vous allez voir. تبعوا معايا نروحوا نشوفوا طريقه التحضير. Donc نبداو على بركة الله. هنايا je pars du principe que كامل نعرفوا نديروا لا بات تاع المعارك ولا المحاجب encore المسمن، كان يقول المسمن. دونك لا on a الفارينة، كل واحد يدير الكمية تاع اللي تناسبه على حساب أفراد العائلة. dans la farine bien sûr درنا الملح، نزيدوا الزيت، donc la recette classique hein. et نحطوها تتعجن، الماء شويه دافي. فوالا لاباط اللي تحصلت عليها، يعني ما تكونش متلوقه بزاف وما تكونش حاكمه بزاف روحها. دونك كيما شفتوا نحطوها دون لو بول، شويه زيت، نغطوها ونخلوها ترتاح. هنا بور لا فارس عندنا دو لا كريم ليكيد، كان عندي du petit suisse donc درت زوج، شويه ملح. هنا عندي du fromage اللي يكون عندكم، fromage râpé en portion اللي يكون عندكم، et du thym donc le thym ولا الزعتر. هنا نحطو فوق النار هذيك لا كريم ليكيد مع لو بتي سويس تاعنا كي يذوبوا لنا كيما رانا نشوفوا. دونك هنا سخن تري بيان، نرمو فوقو هذاك لو فروماج اللي يكون عندنا. دونك نذوبوه داخل هذيك لا كريم ليكيد اي بي اون راجوت لو تان ولا الزعتر. نديرو الكميه اللي نحبوها، نقدروا نزيدو ميم بلوس vous pouvez يعني sans aucun problème تقدروا تزيدوا الكميه. انا خفت برك عندي لي زونفون اكو على بالكم، دونك جي با فولو نزيد بزاف. هنا عندنا هذيك لاباط بعد ما ارتاحت، نديرو الزيت مع الزبده مذوبه في هذاك الزيت، اي نبداو كما يقولوا نقرصو. دونك نديرو دي بتيت بول. Et donc à chaque fois qu'on forme une boule نديرو من الفوق هذاك الخليط تاع ما بين الزيت والزبده وهكذا. دونك نكملو فوالا نكملو نديرو دي بول حتى تخلص لاباط ونحطوها باغي باغ لا سويت ترتاح.
باش تجينا سهلة quand on va étaler la pâte. Donc, بعد ما ارتاحت هذيك la pâte, on prend la première qu'on a formée. عندنا البصل قليته هكذايا, je l'ai caramélisé كما يقولوا. عندنا هذيك la préparation تاع la crème liquide et le fromage. Donc on va commencer à étaler la pâte تاعنا. نحلوها كيما كي نديروا المحاجب ولا المعارك, pareil. Donc même إلا تقطعت لنا هكذايا شويه, pas de panique, il y a aucun problème. نكملوا كيما راكم تشوفوا الطريقه تاعي. Donc on met la couche هذيك تاع le fromage et la crème liquide مع le thym bien sûr, l'ingrédient يعني هذاك هو l'ingrédient principal تاع la recette تاعنا. Et on rajoute par-dessus هذاك البصل caramélisé. نقدروا نزيدوا la quantité, c'est vraiment c'est des goûts. نتوما إلا حبيتوا plus d'oignons, n'hésitez pas. عمروا les oignons par-dessus. Et نبداو en forme هذيك المحنشة. دونك بهذه الطريقة, يعني الطريقة راهي واضحة. نبداو نغرقوها غير بالعقل. Bien sûr c'est délicat, c'est la pâte تاعكم على بالكم تاع المحاجب كيفاه. Donc on fait comme un boudin هكذايا غير بالعقل. Et quand on arrive au bout, voilà, donc نبداو ندورو باش on forme المحنشة تاعنا. بهذه الطريقة. Et voilà, هايك المحنشة الأولى. نزيد لكم une deuxième باش تفهموا encore mieux. Donc la deuxième toujours بنفس الطريقة. Donc voilà, هايلك هنايا la deuxième. Voilà le résultat. هنايا j'ai préféré درتهم في الكوشة. donc درت من الفوق شعبيد مع الحليب. et ديروا واش حبيتوا لي غران اللي عندكم, ساندويتش, حبت حلاوه, حاجه اللي تحبوها ديروها. et donc نديروهم في الفور à 180 degrés. نتوما شوفوا كي يحمروا, هاوليك لو ريزولتا اللي تحصلت عليه. دونك فوالا تحمروا تري بيان, يجوا مقرمشين et vraiment super bon. يعني جربوا هاد الطريقه à la place de بصل وطوماطيش, يعني لا recette classique اللي bien sûr ما نتخلاوش عليها. mais franchement هاد الطريقه avec البصل هكذا مع لو goût تاع لو thym, si vraiment si en plus vous aimez le thym, c'est vraiment excellent. donc voilà هايديك. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. N'oubliez pas de vous abonner, de partager pour que tout le monde puisse profiter et de m'encourager avec des j'aime. نتلاقاو في وصفه جديده toujours في مطبخ recette لولو. سلام.
سلام، معكم لبنى من ليون في فرنسا. مرحبا بكم في قناتي الجديدة. هاد القناة اللي درتها باش نشارك معكم فيها وصفات ان شاء الله تعجبكم. اليوم جيتكم بوصفة نشوفوها بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو لو سان سébastien qui est un cheesecake originaire de Saint-Sébastien au Pays Basque espagnol, d'où son appellation. Donc sans plus tarder ندوزو للمقادير. هنا عندنا 500 غرام دو فيلادلفيا اللي تقدروا تعوضوه باي جبن كريمي يكون عندكم. عندنا 150 غرام دو سكر، 4 حبات بيض، لا فاني، انا هنا درت لا فاني ليكيد، لو جو دان دومي سيترون، لو زيست دان سيترون، عندنا 30 غرام دو مايزينا et 20 centilitres de crème liquide أو كريمة سائلة. دونك هنايا نبداو على بركة الله. Voilà, on prend un récipient, نديرو فيه لو فروماج تاعنا. pour moi donc ça a été Philadelphia، mais نتوما قلت لكم تقدروا ديروا n'importe quel جبن كريمي يكون عندكم. نديرو فوقو لو سكر. Voilà, نخلطو مليح. لازم السكر يذوب لنا مع هذاك لو فروماج. Donc il faut pas hésiter vraiment, il faut تخلطو très très bien et je vais vous montrer la consistance تاع la crème اللي تحصلت عليها. Donc voilà, comme vous pouvez voir, la crème تاعي elle est bien lisse. C'est ce qu'il faut obtenir. Ensuite donc نحكموا البيض تاعنا، نديرو حبه بحبه. à chaque fois نديرو un œuf، نحكموا le batteur ونخلطو مليح. Comme vous pouvez voir, à chaque fois qu'on rajoute un œuf, c'est très bien. Par contre, là, j'ai oublié de filmer la partie qui درت la vanille مع القارص مع la maïzena, mais c'est pareil, hein. ديروهم وخلطوا à chaque fois avec le batteur. Et pour finir, نديرو la crème liquide تاعنا نخلطو. Il faut obtenir une crème تكون assez épaisse كيما شفتوني راني وريت لكم. نحكمو un moule de 18 à 20 cm environ. نديرو فيه un papier cuisson نكونو كرفسناه هكذا كيما راكم تشوفوا. Ça c'est vraiment le Saint-Sébastien classique, hein. Mais vous pouvez opter pour un gâteau plus régulier. C'est vraiment نتوما شوفوا كيما تساعدكم كيما تحبوا. Donc نحطو la crème تاعنا dans le moule. Le four il a déjà été préchauffé à 220 degrés. نحطوه يطيب pour environ 45 minutes. Donc là, هاوليك le résultat يحمر لنا très bien, c'est ce qu'on veut. هذا هو le résultat اللي نحوسو عليه. Là pour la ganache, moi j'ai opté pour une ganache. نتوما تقدروا ديروا une sauce au chocolat qui sera plus liquide. حنا نحبوا la ganache, donc سخنت du chocolat et la crème liquide aussi. نخلطوهم مع بعض avec le fouet jusqu'à obtention d'une ganache. Voilà le résultat. Voilà, donc هنايا نديروه في le plat à la présentation. نقطعوه de cette manière كيما نشوفوهم في مواقع التواصل الاجتماعي. j'ai voulu faire la même chose. donc نحطوه هكذاك une part de gâteau ونديرو فوقها la ganache. Il est vraiment très bon ce gâteau, il est crémeux, onctueux, c'est vraiment un délice, il faut absolument l'essayer. J'espère que هاد الوصفة عجبتكم. نتلاقاو في مطبخ غوسيت لولو مع وصفات جديدة إن شاء الله. N'oubliez pas de vous abonner et de m'encourager avec des j'aime. Salam!
سلام، مرحبا بكم في مطبخ غوسيت لولو. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جيتكم بهاد لا غوسيت تاع دي tartelettes avec des poires pochées façon caramel. En fait, c'est des petites tartelettes, comme vous pouvez voir, c'est hyper gourmand. Elles sont constituées d'une pâte sucrée, d'un crémeux chocolat caramel, et donc par-dessus on peut mettre des poires pochées au sirop. Donc c'est un dessert hyper gourmand. Et sans plus tarder, on passe à la réalisation de la recette. Là, pour pocher les poires, j'ai utilisé que 3. On aura besoin de 120 g de sucre, d'1 litre d'eau, vanille et pas le zeste, mais le jus d'un demi-citron. Donc, nous allons mettre le sucre, la vanille et le citron. Hadaya, باش ما يكحلناش هذوك les poires. On va porter à ébullition et par la suite nous verrons ce qu'il faut faire. Pour la pâte sucrée, on a 85 g de beurre, 45 g de sucre glace, 45 g de poudre de noisette, du sel, 30 g de beurre et farine 125 g. J'ai utilisé le robot, vous pouvez utiliser les mains. نبداو دونك نحطو الزبدة et le sucre glace. دونك كي نخلطوهم مليح يندمجوا بيان نديرو هذيك لا بودر دو نوازيت نزيدو الملح نزيدو نخلطوه et ensuite on rajoute البيض et pour finir la farine. هنا هي ديك لاباط اللي تحصلت عليها. دونك vous allez voir la texture تاعها. فوالا تكون طريه. فوالا دونك نديروها في لو سيلوفان هدايا et on met au frigo pendant 30 minutes environ باش justement باش نخدموا بها facilement. لاباط تحكم روحها. Ensuite, là, هاوليك الماء تاع les poires pochées. Donc كي غلالنا نحطو فيه هذوك les poires. نغطيوه. Je vais vous montrer. Donc avec du papier sulfurisé, نديرو فيه une cheminée et on met au contact. Donc نحطوه bien هكذايا. Voilà. نحطوه يكمل فوق النار pendant 20 minutes environ. Maintenant on passe au crémeux chocolat caramel. On aura besoin de 75 g de lait, 75 g de crème liquide, 20 g de sucre, 30 g de sucre واحد 40 g تاع البيض et 110 g de chocolat noir. نبداو نخلطوا هذاك الحليب مع لا كريم ليكيد ونديروهم فوق النار. لازم يغليو. En parallèle نديرو لي 30 g de sucre تانيك فوق النار باش يولي لنا كراميل. دونك هنايا فوالا دونك ولا لنا هذاك لو كراميل. نخلطوا معاه هذاك الخليط تاع ما بين لو لي الحليب et la crème liquide. Donc il faut faire attention باش ما نحرقوش. دونك نعاودو نرجعوها فوق النار tout en remuant. ما نحبسوش. دونك لا عندنا البيض مع لي 20 g de sucre نخلطوهم مليح. كي يتخلطوا لنا نجيبو هذيك لا كاسرول اللي درنا فيها الخليط تاع لو كراميل مع الحليب et la crème liquide. دونك نكملوا نخلطوا هكذايا et ensuite on remet tout في la même casserole ونحطوها فوق النار. دونك فوالا نتحصلوا على هذه النتيجه. تكون سخونه. نجبدوا لا كاسرول من النار نحطوها فوق هذاك لو شوكولا. دونك يذوب لنا بيان سور لو شوكولا. نقعدوا نخلطوا مليح mais ce n'est pas suffisant. On va utiliser le bras mixeur باش هاد le crémeux chocolat يجينا une belle texture bien brillante. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc le bras mixeur نبدا نخلطو
Et هيديك النتيجة. Donc le crémeux chocolat caramel أوليك il est très brillant et la texture تاعو تكون vraiment نقولوا مليحة ما فيهاش les grumeaux. هنا نجبدو la pâte من الفريغو. On va commencer donc à l'étaler باش نديروها في هذوك les moules تاع les tartelettes تاعنا. On utilise bien sûr de la farine. Donc voilà, نحلو la pâte. Et là, كما هنايا قصت هكذايا le moule تاعي تاع les tartelettes. Bon, après vous pouvez faire autrement. كما حبيتو. Vous pouvez même ne pas étaler la pâte. Vous prenez des boules et vous mettez directement dans les moules t'as les tartelettes. Mais je pense que cette manière, elle est plus... c'est un peu plus propre, quoi, on va dire. Donc il faut vraiment s'armer de patience. La pâte, elle est délicate. Voilà, نحطوها فوق le moule غير بالعقل. Donc ما نخافوش من la pâte. Même تتخسر un peu, نقدروا غير نسقموها avec les doigts et ça donne donc des petites tartelettes. نكملوا بنفس الطريقة حتى نكملوهم كامل. هنا كي نكملوهم donc avec la fourchette نطقبوهم. Ensuite on les met au congélateur pendant 15 minutes. وندخلوهم dans un four préchauffé à 160 degrés يطيبونا au bout de 20 minutes environ. Donc عينكم هي ميزانكم toujours, ça dépend des fours. Voilà, donc هنايا طابونا. Donc j'utilise une poche à douille. Donc نديرو هذاك le crémeux chocolat caramel. Et puis on utilise la cuillère pour l'étaler en fait sur toute avec le crémeux, on va l'étaler sur toute la tartelette. باش تجينا خدمة نقية. On essaye de travailler proprement باش la tartelette تجينا présentable. De la même manière نكملو كامل les tartelettes. On va poser les poires pochées تاعنا من الفوق. ونديرو sur les côtés avec la poudre de noisettes. Donc c'est mieux si c'est les noisettes, elles sont hachées plus grossièrement et ça donne un résultat un peu plus joli. Mais bon, moi c'est tout ce que j'avais. واللي ما فيهمش la poire نديرو لهم juste هكذا من فوق la poudre de noisette. Donc هاوليك النتيجة اللي تحصلنا عليها. Nos petites tartelettes. Les poires, elles sont vraiment très fondantes. C'est des tartelettes vraiment très généreuses, mais en même temps donc très gourmandes.
Et c'est sûr que ça fait super envie à tout le monde, je pense. Même si on n'aime pas les poires, نقدروا نديروهم tout simplement sans les poires. Je pense que tout le monde aime le chocolat, donc crémeux chocolat, c'est encore plus gourmand. هنا نحل لكم واحدة باش تشوفوا à l'intérieur. Vous pouvez voir, hein, ça se تقطع facilement. Et donc si vous avez des invités, je pense qu'ils vont se régaler. Voilà, donc عطيتكم une idée, par exemple كيفاش تحطوه في l'assiette et puis j'ai décoré avec du chocolat fondu. Voilà, Inch'Allah, la recette تاع اليوم تكون عجبتكم. Toujours, hein, بلا ما نوصيكم, si vraiment la recette vous plaît, n'hésitez pas à partager au maximum, donc pour que tout le monde puisse en profiter. نتلاقاو إن شاء الله مع وصفة أخرى جديدة toujours في مطبخ recette لولو. سلام.